ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. духтаро чӣ хеле ки мебинен, ман имрӯза влог аз саҳар сар кардам. мо даалакай соат 11:30 шидистай иҷа бо ҳамроҳи кӯдако дадаш бо хостем ки ягонҷо бурем бишинем. иҷа Эъмалҷон, Аҳмадҷон якравишона гирифта буданд. ҳардаш дар бери истодиянд. Якташ мега ман чӣ мерам, ресторан мерам. Аҳмадҷон гуфтесай ман ресторан мераму. Эъмалҷон гуфтесай ки ман чӣ мерам, Макдональдс мерам. Эъмалҷон чӣ қадр Макдональдсро дӯст медорад. Аҳмадҷонш мега ки не, ман ресторан мерам питса хӯрӣ. хак Эъмалҷон озирашда майдаҳай гапи ира мегирем. гапи қонунаи ҳозирашда барои ҳамо гуфтем хак биё Эъмалҷон Макдональдс гутесай. чӣ хеле ки мебинен дӯстони азиз, мо иҷа Макдональдс омадем, кӯдакро овардем. иҷа Эъмалҷони ма дастакуша шуштестай. иҷа бачаҷонои ма шиштияна, закасошона ждат карда. хела шиштем духтаро. агар ами то обеда наравида ягон ҷорам нашинӣ, баъд мебуроӣ беҳад гарм меша. ҳамихе гарм мешава ки дига хак даруни кафеё ресторану салқина кая. баъд ки беру ки биромадӣ, баъд чиай беҳад гармиай. намехе дӯстони азиз, то охири видео бо ман бошед. дастгириро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, бо иҷа мо омадам. камтаре дига ош кардистам, чӣ хеле ки шумо мебинен. иҷа баъди обедай. нами аллакай ман ҳама маҳсулотҳои дарунашро андохтам. равғану гӯшту пиёзу ҳамаша як тоб додум. намихе биринҷам андохтам. аллакай 3 пиёла биринҷай духтаро. намихе иҷа да боша обуш қоқ шидистай. обуш қоқ мешава. баъд чӣ мекунам, як бор тобуш метам, як бор ду бор тобуш метам. иҷа духтаро чӣ хеле ки мебинен, биринҷи ма камтаракай, сабзиёш намоён шидай. агар ки биринҷи ма бисёртарак бошад, сабзиш дар таҳ мемонад. ман чанд бор дар видеом гуфтагим ки ман оша намековам. иҷа биринҷ ки камтаракай, сабзиёш худаш аллакай чия намоён. ҳамихе болоша мегирем, ҳамихе як бор ду бор чапа роста мекунам духтарову. ҳамо ошаву тамом ҳамихе дам мепартомша. сабзи фақат дар таҳ мемона. иҷа ки камай сабзи намоён шуда. барои чӣ ки чӣ хеле ки гуфтагим, кӯдакои ман ба сабзӣ намехӯранд. ман худам серсабзиро нағз намебинам. ман ҳама вақт барои худам, барои кӯдаком ай болои ош мегирам, ҷое ки дам мепартоем, дам хӯрдагиай. болоша мегирам, отдельно мемонам барои хумон. дадаш серсабзӣ нағз мебинам. ки ман дар иҷа 3 дона сабзӣ андохтагим. 3 дона хеле майдатар. чӣ хеле ки духтаро мебинен, иҷа аллакай оши маам тайёр шид. бо бардоштам. иҷа камтар салат кардам. камтари дига тарбуз реза кардам. камтари дига мевагӣ гирифтам дар анамо талеркача реза кардам мондам. ба ҳамин бигем ки оши мо тайёр шид. мо шиштем бо ҳамроҳи кӯдако. чӣ хеле ки меган ош хӯрдем. намехе дӯстони азиз, шуморо пурсиданӣ будам ки шумо оша мековин ё ки ҳамихе фақат аз болош мегирен, 2-3 бор чапа роста мекунен, тамом. мо дар хонаи ами модарам бигем, хонаи очамда фақат оша мекофтанд. баъд ки шавҳар кардем рафтем, дар уҷа оша намекованд. баъд ай иҷа бигем ки ёд гирифтем ҳамихе ки оша намекованд. ба фикри ма ки наковӣ нағзтаракай. агар сабзирам бисӯза, ҳамихе биринҷиш местада.
اینجا دوستان عزیز چقدر که میبینیم ما در پگاهش بیگاهیش بگیم که ما نمیخواد توش بیره کردستم. چقدر که میگن توش بیره پلیمینی، شما توش بیره میگن یا که پلیمینی، حتما دخترو نویسین. ما نویستگی شما را میخونم کنی که شما توش بیره میگن یا که پلیمینی. این نمیخواد دخترو ما چی کردستم مودا ایجاده ساعت یا 8:30 هستایده دخترو 8:30 بیگاه هده بگیم که چی ما کردم. خمیرش گرفتم، یک دونه تخم انداختم، 2 قاشق دیگر روغن همراه کردم، با آب جوش اومدگی ده کمتر نمک همراه کردم. خمیر من شوریدم ارد قطی 2 تا زوالچه دخترو یعنی میخواد تنکش کردم. ما اینجا خمیر ما زوالا ما بگیم چی کردم تنکی بد کردم، کمتر غلسترک میکردم میشیده خاک تنک ترک اومده. یعنی میخواد گوشت بود، گوشت رو ما گرفتم چی کردم ما ایدانم خیریزه کردم و پیاز همراه کردم، بعد کمتری دیگه مرچ همراه کردم و نمک. با همین فرش ما تیار شد. بخواه فرش تیار باشه با کرد آسان‌تر میشه، اما با دستم با میخواه با کورچه مایده کردم. ما خیلی اپاراتی چخیلی که میگن فرش تیار میکردگی ندارم دخترو. اینجا هم بگیم ما در ماشینکا لباس انداختگی و ماشینکا هم آوازش بلنده که اینجا با وقتی نماز شدیسته هده کردیستم. اینجا کودکا اومده رفتیستیان که چی امال جون میگه خینکلی ما هم تیار شد. خینکلی گفتیسته ها میگم خینکلی اومده ایده میگه نیمه خیلی نگفتم ما دروگوی گفتم میگه دیگه شا میگه گفتم. این نمیخواد دوستانی عزیز چخیلی که دیدستین هده نمیخواد تیار کردیستم. بعد چی میکنم میگیرم نیستش گرفتم کدا جوشوندم در آب جوش اومدگی میاندازم یا بار کمتر میجوشه بود یا 5 منوت با پس میکنم کمتر میجوشه میگیرم شم یک تاشه میبینم که درونش پخته تیار شده. سمیتانه قطی کدا برداشتم کدا خوردن تیز بعد موندگیش ما در مرزیل موندم دخترو نیست بر زیادی که جه بسیاری بد. اینم خیلی دوستانی عزیز بازی هم ماشینم خیلی میپیچونم. دوستانی عزیز خیلی در همینجا ویدیوی امروز را به انجام میرسونم. دی ویدیوی ما دوام داره تا آخرش تماشا کنین. حتما فکراتون در کامنتاری نویسین دخترو. دستگیری کرده سی رحمت برای دستگیریاتون. چخیلی که گفتم در همینجا ما ویدیوی امروز را به انجام میرسونم تا ویدیوی آینده در پناه خدای مهربان باشید.